স্বাস্থ্যতন্ত্র ও বক্ষ চিকিৎসা সেবায় ভারতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ কলকাতায় একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই আয়োজনের লক্ষ্য ছিল পালমোনোলজি, ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজি, থোরাসিক সার্জারি, রোবোটিক সার্জারি এবং ফুসফুস প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের যুগান্তকারী সাফল্যগুলো তুলে ধরা। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদের কনসালটেন্ট রোবোটিক অ্যান্ড মিনিমালি ইনভেসিভ থোরাসিক সার্জন ডক্টর মঞ্জুনাথ বালি এবং কনসালটেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজিস্ট ও অ্যালার্জি অ্যান্ড ইমিউনোলজি বিশেষজ্ঞ ডক্টর জেভিএস অসিত চৌধুরী। এছাড়াও এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদের মার্কেটিং বিভাগের এজিএম সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং মার্কেটিং বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সাগর মুখার্জি। সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা হাইটেক সিটি যশোদা হসপিটাল হায়দ্রাবাদের তরফ থেকে আজকে আমাদের সঙ্গে দুজন ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন, ডক্টর মঞ্জুনাথ পালে এবং ডক্টর অসিত চৌধুরী। তারা আপনাদেরকে কি আমাদের এখনো অবধি মাইলস্টোন অ্যাচিভমেন্ট আছে, এখনো অবধি আমরা কত ভালো ট্রিটমেন্ট প্রোভাইড করতে পেরেছি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ গেছেন আমাদের হায়দ্রাবাদের হসপিটালে, সেখানে গিয়ে আমাদের পালমোনোলজি ডিপার্টমেন্ট বা থোরাসিক সার্জারি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে প্রচুর উন্নত মানের এমন কিছু চিকিৎসার পরিষেবা পেয়েছে, যেটার কারণে তারা তাদের আজকে নতুন জীবন তারা ফিরে পেয়েছে। देखिए, आज के टाइम में फेफड़े की कोई भी बीमारी हो उसके लिए इलाज है। इलाज अनेक तरीके के हैं, कुछ दवाइयों से ठीक होगा या कुछ सर्जरी से ठीक होगा। अगर जब सर्जरी से दोनों अगर मान लो एक फेफड़ा खराब है या एक पार्ट ऑफ फेफड़ा खराब है जहाँ पे दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, सर्जरी कर सकते हैं। अगर दोनों फेफड़े खराब है तब एक ऑप्शन आता है ट्रांसप्लांट का। तो ये सारी सुविधा है यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में, हाईटेक सिटी में। और ये हमारा एक बहुत बड़ा क्वाटरनरी सेंटर है और लंग के रिलेटेड बहुत सारे क्लिनिक्स बने हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हैं। डॉक्टर अश्वित है हमारे साथ। ये मेडिकल पार्ट देखते हैं, इंटरवेंशनल पार्ट देखते हैं, जहाँ पे सर्जरी के बिना कुछ कर सकते हैं तो देन डेफिनेटली वो अपने तरफ से करते हैं। जब सारे ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं और सर्जरी बचता है तो हमारे पास पेशेंट आते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस साल में अराउंड 500 केसेस हम करते हैं लंग के, और मैं सिर्फ फेफड़ों पे काम करता हूँ। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि फेफड़ों पे एक्सपर्टीज जो है बहुत ज्यादा है हमारा, और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो फेफड़ों पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो लैकिंग है बंगाल में वो ये चीज है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है बंगाल में जो फेफड़ों पे इतना काम कर रहा है। वो डिपेंड करता है क्या बीमारी पे बात कर रहे हैं। जैसे स्मोकिंग के है, स्मोकिंग रिलेटेड जो कैंसर है आजकल के जमाने में ऑलमोस्ट इक्वल है, बट स्टिल मेल्स में ज्यादा है। ओवरऑल देखिए लंग डिजीज तो किसी में भी हो सकता है, जेंडर रिलेटेड कुछ भी नहीं है उसमें। कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ लिया तो ट्रीटमेंट जल्दी होगा, लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन का चांस कम रहेगा। तो COPD, ILD, TB जो भी है जल्दी पकड़ने का सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग लंग कैंसर। छोटे छोटे वेरी स्मॉल साइज नॉड्यूल में ही हम जाके सैंपल करके बायोप्सी करके बीमारी पकड़ने का सुविधाएं हैं। जल्दी पकड़ लिया तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो वही हमारा टारगेट है, वो दैट्स वे सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो उसको जल्दी पकड़ ऑन द बीमारी। अगर लंग नॉड्यूल के लिए लंग नॉड्यूल है, कैंसर है या नहीं देखना है, जल्दी पकड़ना है, 50,000-60,000 के आसपास में हम बीमारी पकड़ने तक, डायग्नोसिस तक है। उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए जो प्लान होगा बीमारी के हिसाब से, कौन सी तरीका का कैंसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर है तो फिर 100% क्योर। আমাদের এখান থেকে মোটামুটি 100-র উপরে পেশেন্ট যায়। তার ভেতরে বিভিন্ন সেগমেন্টে যেগুলো ইমার্জেন্সি থাকে সেগুলো একটু কম যায়, যেহেতু এখানে চেষ্টা করে একটু স্টেবল করা। তার ভেতরেও যেগুলো ধরে নিন একমো পেশেন্ট আছে, যেগুলো ধরে নিন এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দরকার হয়, সেগুলো আমাদের প্রত্যেক মাসে যাচ্ছে। এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, ট্রেন অ্যাম্বুলেন্স আমাদের প্রত্যেক মাসেই যাচ্ছে। ধরে রাখুন কোনো মাসে হয়তো একটু বেশি গেল, কোনো মাসে হয়তো একটু কম গেল, তাও মোটামুটি ধরে রাখুন 10-12টা করে আমাদের অ্যাম্বুলেন্স কেস আছে। প্লাস নর্মালি
মানে চার্টার ফ্লাইট বলুন কিংবা ধরে নিন আমরা এখন কমার্শিয়াল যেটা বলছিল যে কমার্শিয়াল ফ্লাইটেও ভেতরেও আমরা টিকিট অ্যারেঞ্জ করে পাঠাচ্ছি। তো এই ধরনের পেশেন্ট আমাদের প্রচুর যায় বাল্ক।